বনিনা কি জয় বনিনা কি জয় বনিনা কি জয় প্রশাসন কি জয় বনিনা গ্রুপ কি জয় দেবম কি জয় স্যার কি ভাই কি জয় কবিয়া স্যার কি বিপিন পুরে ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ବତିରେ ଘଣ୍ଟେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିବ। କିଛି ନୁହଁ ବେଶୀ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବହୁତ ସେତିକି